जलसा ज़रूर होगा, चाहे ये पूरे मीनार पाकिस्तान को डैम से पानी से भर दें, जलसा बार जो सड़कें हैं वो जलसा गाह बन जाएंगी, हर गली जलसा गाह बन जाएगी, जलसा इंशाल्लाह ज़रूर होगा, ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। कल हमने आके इधर सब को वो पानी बंद करवाया है, इन्होंने पानी छोड़ा हुआ था, ये कोई शक नहीं इसमें, तो पानी बंद करवाया गया है, इसलिए आज जो 1-2 दिन में ये पानी की तरह खुश्क हो गया है, ये बात है। परसों मैंने खुद विज़िट किया था, पानी वाकई ही लगाया गया था, लेकिन आपको हल्फन ये बात कर रहा हूँ, कोई दिन ऐसा खाली नहीं होता जिस दिन हम 3-4 लाशें ना उठाएं। आखिर हमारा खून इतना कोई सस्ता अस्सलाम वालेकुम सर। पंजाबी गल करी मेरे नाल उर्दू ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੋ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਹਦੇ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਗਈ आई सी ना गई। यहाँ पे क्योंकि कल रात से मैं भी आया था, बहुत पानी लगा हुआ था, तो इन्होंने रात ना सुखा दिए सारा पानी। आगे थोड़ा मेरा मुंह निका है थोड़ा आगे। और भी कोई गाला गुला भी कढ़ानी है तो काट देना भी कोई। अस्सलाम वालेकुम, आज हम मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में मौजूद हैं। यहाँ 13 दिसंबर को पीडीएम की जमात एक अजीम और शान जलसा करने जा रही है। आजकल सोशल मीडिया पे ये खबरें गर्म है, ग्राउंड को पानी से भर दिया गया है और देखते हैं कि पानी है कि नहीं, और लोगों से इस जलसे के बारे में पूछते हैं कि वो क्या सोचते हैं। तो आइए हमारे साथ लोगों से सवालात करते हैं जलसे के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर की हाल चाल है, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ठीक ठाक। अच्छा सर, 13 दिसंबर ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਲਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਹਦੇ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਗਈ आई सी ना गई। और दसो। अच्छा, तो आपके ख्याल से कितनी आवाम इकट्ठी हो जाएगी जलसे में? पूरा पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला इकट्ठा होगा, पूरा पाकिस्तान। दसो, पूरा पाकिस्तान इकट्ठा होगा। और ये जो पानी छानी की इधर खबरें थी, अभी तो हमें कोई पानी छानी इधर नजर नहीं आ रहा ग्राउंड में। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਪਈ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। यानी कि पानी इधर लगाया गया था। जी हाँ। तो ये किन लोगों ने इधर पानी आके रुकवाया या खत्म करवाया? ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕਢਾਇਆ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये जो 13 दिसंबर को पीडीएम जलसा कर रही है इधर, तो हुकूमत को इससे कोई फ़र्क पड़ता है? हुकूमत इससे इस्तीफ़ा दे देगी? हुकूमत जो है मुकम्मल हिल चुकी है और घबराहट का शिकार है, और ये जो पूरे पाकिस्तान से जो मुतालबा किया जा रहा है, ये मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की बका के लिए हम मैदान अमल में निकले हैं, और इंशाअल्लाह दुनिया देखेगी कि ये पूरी दुनिया से, पूरे पाकिस्तान से इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से लोग यहाँ पहुँचेंगे और हम अपना मुतालबा मनवाएंगे और इनको घर भेज कर दम लेंगे अल्लाह के फजल करम से। ठीक है, आपको इससे क्या लगता है कि हुकूमत को इससे इस्तीफ़ा दे देगी? क्या फ़र्क पड़ेगा इन्हें? देखिए, उसके कोई और रास्ता ही नहीं है उसके पास। उसकी अभी इज़्ज़त यही है कि वो इज़्ज़त से इस्तीफ़ा दे और घर चला जाए, कौम का मुतालबा मान ले। कल को यही कह रहा था कि अगर 5000 लोग निकल आए मुझे कहें तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। अब तो पूरी कौम निकल आई है मैदान अमल में, तो इनको मुतालबा मान लेना चाहिए, और उसको पता है कि मेरे साथ कौम है तो मैदान में निकल के मुकाबला करे। तो जलसे के हवाले से इधर क्या तैयारियां हैं? ये जो लोगों ने कहा था कि इधर बहुत पानी लगा हुआ, ये ग्राउंड तो सूखा हुआ सारा। कल हमने आके इधर सब को वो पानी बंद करवाया है, इन्होंने पानी छोड़ा हुआ था, ये कोई शक नहीं इसमें, तो पानी बंद करवाया गया है, इसलिए आज जो 1-2 दिन में ये पानी की तरह खुश्क हो गया है, ये बात है। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपके ख्याल से 13 दिसंबर को जो जलसा हो रहा है, इसमें कितने लोग होंगे? इंशाल्लाह लोगों की काफ़ी तादाद होगी, तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा लोग होंगे, और ये जलसा नहीं होगा, ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक ऐसा वकूआ साबित होगा कि लोग खुद इस जलसे में आना चाहते हैं, क्योंकि जितनी रैलियाँ नून लीग की पर वर्किंग के हिसाब से कर रही हैं, वर्क डेली की बुनियाद पे, इनसे हुकूमत को बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपके ख्याल से हुकूमत को इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? हुकूमत इससे इस्तीफ़ा दे देगी? देखें सर, जो लाया अमल जो मीटिंगें हैं वो डेली की बुनियाद पे हो रही है पीडीएम की, और पीडीएम इस हवाले से मुकम्मल तौर पर अपनी पार्टी रहनुमा को, जितने उनके एमपीज़ एमएनएज़ हैं, तमाम लोगों के इस्तीफ़े जमा कर रहा है, और इसी तरह पीपल्स पार्टी के भी जो अरकान सिंध असम्बली हैं उन्होंने भी इस्तीफ़े देने शुरू कर दिए हैं। इसी तरह पंजाब लीग, मुस्लिम लीग नून पंजाब के जितने एमपीज़ एमएनएज़ हैं वो इस्तीफ़े ज़रूर देंगे, और कायदीन के हुक्म पर पूरा अमल दरामद होगा।
اور سوشل میڈیا پہ جو خبریں گرم ہے کہ گراؤنڈ کو پانی لگا دیے گئے، یہ کر دیا گیا، وہ کر دیا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بات یہ ہے کہ گراؤنڈ کو واقعی پانی لگایا گیا تھا، کیونکہ وزٹ کیا گیا تھا، پرسوں میں نے خود وزٹ کیا تھا، پانی واقعی لگایا گیا تھا، لیکن جیسے ہی یہ اطلاع میڈیا پہ آئی اس کے بعد پانی کو کنٹرول میں کر دیا گیا ہے، کیونکہ قائدین نے ادھر آ کر خود چیک کیا ہے، جس کی وجہ سے اب یہ گراؤنڈ بالکل نارمل ہو گیا ہے، مطلب پانی کی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ تو پانی یہ کن لوگوں نے لگایا؟ ادھر کوئی حکومت نے بندے چھوڑے ہوئے تھے یا کون لوگ تھے جو پانی لگوا رہے تھے؟ ظاہر سی بات ہے، انتظامیہ نے کرنا ہوتا ہے، کسی بھی جگہ کا کوئی بھی کام ہوگا وہ انتظامیہ نے سر اس کو انجام دینا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جب تک میں خود نہیں کوئی کام کروں گا، آپ کیسے کوئی کر سکتے ہیں میری جگہ پہ؟ یہ بات ہے صرف۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے خیریت، ٹھیک ٹھاک۔ سر، یہ 13 دسمبر کو جو جلسہ ہو رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ حکومت کو اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ یہ استعفے دے دیں گے؟ جی ان کو بہت بڑا فرق پڑے گا، جب یہ مینار پاکستان پورا برن ہو جائے گا نا، پھر ان کو ضرور استعفے دینے پڑیں گے، ان کو بہت بڑا جھٹکا لگے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ زیادہ سے زیادہ کتنی تعداد میں لوگ ادھر جمع ہو جائیں گے؟ 10 سے 12 لاکھ سے زیادہ تعداد میں جمع ہوں گے ادھر۔ اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس دفعہ عمران خان کی جو حکومت ہے، کرپٹ حکومت، اس کو ختم کرنا ہے۔ اچھا، تو یہ جو پانی شانی کا یہ سوشل میڈیا جو خبریں گرم ہیں کہ پانی بہت لگا ہوا ہے ادھر، پانی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ واقعی خبریں سچ ہیں یا غلط ہیں؟ یہ پانی تو چھوڑا ہوا تھا تو آج خشک ہو گیا تھوڑا، پہلے اچھا، پانی چھوڑا ہوا تھا۔ تھوڑا بہت پانی چھوڑا ہوا تھا تو یہ عوام نے آگے سے بند کروایا؟ جی عوام نے یہ پروپیگنڈا کیا ہے فیس بک پہ ادھر ادھر، تو پھر اس لیے یہ پانی بند کیا ہے۔ آپ کب سے ادھر ہیں؟ مجھے کوئی ہفتہ ہو گیا، میں کشمیر سے ہوں۔ اچھا، آپ کشمیر سے ہیں؟ جی چلیں، بہت شکریہ سر، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا سر، ادھر جو جلسہ ہو رہا ہے 13 دسمبر کو، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات کہوں گا، دیکھو ہر انسان کا جذبہ ہوتا ہے، ہم کشمیری ہیں، میں آزاد کشمیر وادی نیلم سے یہاں پہ صرف جلسے کی خاطر آیا ہوں، اور ہمارے یہ سارے بھائی ہیں، ابھی اور بھی ہیں، صرف اسی چیز کے لیے آئے ہیں۔ آج جو مہنگائی ہے، ہر چیز جو غریب روٹی ایک ٹائم کی روٹی نہیں کھا سکتا، ہم نے سلیکٹڈ ٹولے سے جان چھڑوانی ہے انشاءاللہ۔ مینار پاکستان یہ تاریخ ہے، جب سن 1986 میں محترمہ نے جلسہ کیا تھا، وہ تاریخی جلسہ تھا، اسی طرح کا یہ وہی تاریخ دہرائی جائے گی۔ پیپلز پارٹی اور یہ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں، انشاءاللہ مینار پاکستان ہم بھر کے دکھائیں گے اور اس سلیکٹڈ ٹولے سے ہم جان چھڑائیں گے۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، میں لائن آف کنٹرول سے آیا ہوں۔ کہتے ہیں یہ چوروں کا زمانہ تھا، اب آج ہی آ گئے۔ جب چوروں کا زمانہ تھا، ہم الحمدللہ اچھی طریقے سے زندگی بسر کر سکتے ہیں، غریب کھانا بھی کھا سکتا تھا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، جب سے یہ سلیکٹڈ ٹولہ ہم پہ سلیکٹ ہوا ہے، تو اس کے بعد ہم لائن آف کنٹرول پہ جو کشمیری ہیں، جب نواز شریف کا دور تھا تو پرسکون زندگی گزار رہے تھے، جب زرداری صاحب کا دور تھا، پیپلز پارٹی کا دور تھا، ہم لائن آف کنٹرول پہ پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ جب سے یہ سلیکٹڈ یہ نائل آیا ہے، تب سے ہم ہر کشمیر آئے روز لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے، جو ہمیں کشمیریوں کو آزادی بھی دلائے گی، جو ہم سمجھتے ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی دلائے گی۔ وہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جن میں کشمیر کا جو اقوام متحدہ میں جو قراردادیں پڑی ہیں، رائے شماری کرایا جائے، ہمیں ہمارا حق دیا جائے۔ اب دیکھیں، ہم لائن آف آپ کو حلفاً یہ بات کر رہا ہوں، کوئی دن ایسا خالی نہیں ہوتا جس دن ہم 3-4 لاشیں نہ اٹھائیں۔ آخر ہمارا خون اتنا کوئی سستا ہے، اس پار جو کشمیری ہیں، جب ہم فائرنگ کرتے ہیں وہ مرتے ہیں، اس پار کشمیری بھی مرتے ہیں، اس پار بھی کشمیری مرتے ہیں، اور اس نیازی سلیکٹڈ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ یار کشمیریوں کے یہ خواجہ آصف صاحب نے، مسلم لیگ نون کے جو سینئر رہنما ہیں، انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ کہہ دیا ہے، ہمارے چیئرمین نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ ویسے اندرونی کھانے میں یہ کشمیر کا سودا کر رہا ہے، یہ کشمیر فروش ہے نیازی۔ ایک نیازی تھا جو بنگلہ دیش فروش تھا، اب یہ نیازی ہے، یہ کشمیر فروش ہے۔ اس لیے ہم سب متحد ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ پورے کشمیر سے بہت سارے جالے اور ہر پارٹی سے جو تعلق رکھتا ہے، مسلم لیگ نون سے، این پی سے، وہ یہاں پہ آیا ہے، اور یہ ایک تاریخ دہرائی جائے گی۔ یہ محترمہ کا دور یاد آ جائے گا جب 1986 میں لاہور میں ایک بہت بڑا اور تاریخی جلسہ ہوا تھا، یہ وہی قسم کی تاریخ دہرائی جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کشمیر سے آئے ہیں؟ جی، کشمیر آزاد کشمیر سے کتنے لوگ آئے ہیں؟ تقریباً ہم 20-25 لوگ ہیں۔ اچھا، آپ کشمیر سے صرف جلسے کے لیے ادھر لاہور مینار پاکستان گراؤنڈ میں آئے ہیں؟ جی، جلسے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کے خیال سے ادھر کتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے 13 دسمبر کو جلسے میں؟ کتنی عوام ہوگی؟ سر، جو آئیڈیا ہر انسان کا اپنا آئیڈیا سے ہم کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ 50,000 سے پلس
इंशाल्लाह, क्योंकि 11 जमातें हैं और इसमें आपको ज़्यादा क्राउड इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का आपको सबसे ज़्यादा क्राउड नज़र आएगा। अच्छा, तो आप कब से इधर आए हुए हैं? जी मुझे 3-4 दिन हो गए हम लोग इधर आके। अच्छा, तो इधर जो सोशल मीडिया पे खबरें गर्म है कि इधर पानी लगाया जा रहा था ग्राउंड में, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर इसमें कल पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास भी हुआ था। कल मौलाना फजल रहमान और चेयरमैन बिलावल भुट्टो, मरीम नवाज शरीफ साहब ने भी इस पे कहा कि ये सिलेक्टेड जो हुकूमत है ये हमें जलसा करने से, जो जितने मर्जी हथकंडे करे, मुल्तान में आपने देखा उसके करने के बावजूद भी हमने जलसा किया, गुजरांवाले में ने किया, पेशावर में हमें तंग किया, कराची में जिस जगह भी तंग किया हमने जलसा करके दिखाया। अब ये अगर इसको डैम बना देते मीनार पाकिस्तान को, हम इंशाल्लाह ये जो सड़कें ये जलसा गाह बन जाएंगी, जलसा ज़रूर होगा इंशाल्लाह। आपका मतलब है कि जितनी मर्जी रुकावटें डालें जलसा ज़रूर होगा? जो मिशन होता है ना, मिशन कभी भी इंसान को जो जज्बात हैं वो कभी कोई इंसान उसको रोक नहीं पाता। जलसा ज़रूर होगा, चाहे ये पूरे मीनार पाकिस्तान को डैम से पानी से भर दें, जलसा बार जो सड़कें हैं वो जलसा गाह बन जाएंगी, हर गली जलसा गाह बन जाएगी, जलसा इंशाल्लाह ज़रूर होगा। और इस सिलेक्टेड की जो हुकूमत इंशाल्लाह जाने वाली है, ये आखिरी दचका है ये जलसा 13 दिसंबर का। उसके बाद एक लॉन्ग मार्च होगा इस्लामाबाद की तरफ, इस सिलेक्टेड को इंशाल्लाह घर जाना होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर की हाल चाल है, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ठीक ठाक। अच्छा सर, 13 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਲਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਗਈ आई सी ना गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप इधर किस हवाले से आए हैं? हम पीटीआई के हवाले से आए हैं। अच्छा, पीटीआई के हवाले से आए हैं, तो आपका क्या ख्याल है इधर जो 13 दिसंबर को जलसा हो रहा है, इससे हुकूमत इस्तीफ़ा दे देगी कि नहीं देगी? नहीं देगी सर, तो ये पीटीआई हमारी डटी रहेगी इंशाल्लाह। तो ये आवाम सारी देख रहे हैं, 13 दिसंबर को यहाँ नज़र भी नहीं आएगी। तो इधर पानी शानी का जो सोशल मीडिया पे खबरें गर्म हैं कि पानी बहुत ज़्यादा ही लगा, हमें तो कोई पानी शानी नज़र नहीं आ रहा। तो क्या पीटीआई ने ये पानी लगाया था इधर? नहीं, पीटीआई नहीं लगा, ये अपने से बातें बना के ना यहाँ पे बताई जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कल रात से मैं भी आया था, बहुत पानी लगा हुआ था, तो इन्होंने रात रात ना सुखा दिए सारा पानी। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर 13 दिसंबर को पीडीएम जो जलसा करी है उसके बारे में क्या राय है आपकी? हमारी यही राय है कि ये जलसा अच्छा हो और मरियम नवाज जो है ना जीते। ठीक है, आपके ख्याल से कितनी आवाम होगी जलसे में? बहुत ज़्यादा तादाद में होगी। किधर से आए हैं? हम मुल्तान से। मुल्तान से जलसे के लिए आए हैं? जी। अच्छा, तो ये जो हुकूमत है पीटीआई, ये इस्तीफ़ा दे देगी या नहीं? ये लगता तो नहीं है देगी, क्योंकि महंगाई इन्होंने बहुत ज़्यादा की हुई है, जिसकी वजह से ये नहीं देगा। ठीक है, तो सर ये जो इतना बड़ा जलसा है, एक कोरोना बीमारी जो चल रही है, कोरोना वायरस जो चल रहा है, उसके हवाले से ये जलसे जुलूस ठीक है? उस हवाले से देखा जाए तो ये ठीक तो नहीं है, मगर उन्होंने रखा है तो अब होगा, ज़रूर होगा। तो ये जो हुकूमत पीटीआई की हुकूमत है, ये काम ठीक कर रही है? बस ठीक नहीं कर रही, बहुत ज़्यादा महंगाई की हुई है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा तंग हैं। चलें, बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। आप खुद देख सकते हैं कि ग्राउंड में पानी नहीं है, ग्राउंड बिल्कुल सूखा हुआ है। पब्लिक का कहना है कि आवाम का कहना है कि यहाँ पे पानी ज़रूर लगाया जा रहा था, लेकिन हमने आगे विज़िट किया, लोगों को रोका है, यहाँ के जो इंतज़ामिया है वो पानी उन्होंने छोड़ा हुआ था, तो आवाम ने खुद आगे पानी रुकवाया है, तो इसलिए अब ये ग्राउंड सूखे हुए हैं। आप खुद ये देख सकते हैं, ग्राउंड बिल्कुल सूखे हुए हैं, यहाँ पे किसी किस्म का कोई पानी शानी नहीं है। जो सोशल मीडिया पे ख़बरें जो गर्म हैं कि बहुत पानी छोड़ दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। पानी बिल्कुल छोड़ा जा रहा था, लेकिन आवाम ने उनको आके उनको रोका है कि यहाँ पे पानी जो है ना लगाएं, तो इस वजह से ये पानी बंद हुआ है।